débat faux, le débat du soir, interactif. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, toujours renouvelée au programme du groupe Djoliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat dit, le débat interactif de Djoliba FM depuis Bamako, à C2000 sur la 105.0, mais aussi à Ségou dans la cité de Balanzan sur la 100.1. Et aussi, vous êtes très nombreux à nous suivre actuellement sur la page Facebook de Djoliba. Voilà, nous vous souhaitons ainsi la bienvenue dans ce jour, à ce jour 25 juin 2021. Vendredi donc, et comme vous le savez, le vendredi c'est la libre antenne, nous n'avons pas de thématique à vous proposer, c'est à vous de nous en proposer et de vous prononcer là-dessus. Et je rappelle que le débat se passe dans la plus grande courtoisie. Tous les sujets qui vous passent par la tête sont les bienvenus. Vous voulez parler de la politique, vous pourrez en parler, l'économie, la santé, les sports, la culture, bref, tous les sujets sont donc les bienvenus dans le débat interactif du soir. Cet après-midi, je suis Oumar Traoré dans ce studio. L'équipe qui m'accompagne cet après-midi est dirigée par M. Sidi Mohamed Sidibé. À ses côtés, Lamine Koulibaly, sans oublier M. Augustin Echoubeyi, directeur de la production, mais aussi Vincent, assistant pour la mise en onde, est assuré par Moussa Sanogo du côté de la radio. Quelqu'un déjà au bout de fil. Allô là, bonsoir. Allô? Oui, allô là. Anoula Traoré. Oui. Ça va bien? Oui, Mahmoud Sissé. Oui. Comment tu dis? Ah, comment tu me dis? Comment tu dis la fenêtre? Ah, c'est Jamaïen côté. Avec comme nous, c'est Abi Yelma. Voilà, il y a photo pour nous. Ngomita. Mais bien, la bonne la sonama. Allah kan ba boda ni ma. Amin, amin, Arabi. Amba ko bita amba mambuto ka gam. Amba mamsu ka gam frola wala fa on fa je va fragata yno. Foyti bola. Inshallah, pour le fouet. Bismillah. Aba solo le premier ministre. Aka gouvernement. Ama fen ubuka munge folode. Ama foi famia akula folode. Nyena ma fo ama ubuka munge. Ne sentele mun ne ko ministre taraka security izin daile. Kasara jubenda Security izin. Sura tamge. Ministre go taraw daile. Ministre de l'industrie de wa ministre juma mon do. Bara nyena man tem wala ko fo security izin. Security izin do mun janye jamanai. Aywa. Atanga sero bla atanga pongla. Ate docteur ni évolujo. Ka jidi mo ma yena ko ke security izin daile na fa on fa banga. Afuka nan lakana e foloke uri ya belebele yo. Ah, security fana bi. Oh, glabe ankan. Ah. Foi ti sekasan. Oh, foi ti sekasan du ko agele. Na foi ti sekasan na foi ti sekasan. Ah, ni bara folo wula ko de ko bara folo yere. Adam ne ma de togel bolo de. Donc e ma famia folo. Ne ma foi famia et puis ka ta premier ministre ko bubu fe anta mu foi. Ah, Adam ne bo bubu. Amata to fere. Ah? Amata to fe ya. Ah, la tara to fe bu to te gele de. Ah? Bubu ne to te gele de. Bubu la ba to ni to ta la ba to te gele de. Ah? Mali ko e na ma ke fo nyawa na atira reconciliation tira ke ni kanga de. Amano. Voilà, mo do de sara, mo be coupable la, ka don de ko karta de coupable, andi bubu ka fo mo be coupable ka désigner. C'est-à-dire ka barake, mais tant que on ma ke bubu de premier ministre, moi on voit pas d'autres personnes. Oui, tiens. O te tiens. Oui, tiens. Maintenant les ka donita, allez en état premier ministre gouvernement élu avec ka bajan ka yala mo ko li bambali la te bara la ama genal. Amano. Ayi, ce que bita mun ke ni ha. Mali on ka fin de famille quoi. Barake là. On n'a pas besoin de le voir de en tout cas, qui travaille, qui ne travaille pas. Comment tu as bololo sans faire une nade? Oui, il ne fait que se promener pour saluer des gens. Pourquoi tu as été à vous? Il y a une mission de 9 mois. Pour organiser des élections. Baraka Taïbolo, qui restes au bureau, tu travailles. Tu Barama? Al Kamro reçoit une main pour reçoit une voiture. Pour notre partenaire important bon. Il faut faire le travail. Et comme tu as bougé au Qatar, le monde des exemples, mais il y a une foule de la politique. Et il y a une administration de la politique. On a dit qu'il y a la Kassim Tapo, nous n'avons pas tout fait. Kassim, il a conseillé la conseil de Béa. Bara la clé de Bara de Débat, il n'a pas besoin d'aller demander à quelqu'un d'autre, il n'a pas quelque chose. Mais le code de l'IA est n'a pas de réseau à ça. Non, c'est tout là.
Voilà, donc Maliko de Dame, Malien t'es là, faut que nous, Malien changera peu. Ayelmana de MTM Koy, ya d'abri Morodala. Amborako Kalamassano. Exactement. Bon, Maliko Bé de travailler, mais au-delà de ça, c'est un avenir pour le avenir de Gale. Ne va pas toi avec. Parce que chacun sait juste son intérêt. Oui. On utilise des gens, ou qu'à Bokana, ou qu'à Oudé, ou qu'à ça, ou qu'à Ousomoro Kabana, au retour là, finalement, et même si c'était la main, nous devons refou. Oui. Les victimes là, ils disent quoi? Qui a trompé qui a actuellement la pub? Je ne vais pas tromper. En tout cas. C'est le dirigeant même. Nous ne devons pas diriger, nous devons pas tromper tout. Bon, la négociation générale, nous voilà, antipode. Jamana ko yelmana sisa be bi ka so ni mun be mun ke ba ke réseau ka ibe mo so Sikatola. Ibe manifestation ke réseaux sociaux ka bana. Bashite. Inshallah, trop de merci. Mamuti zambi fo. Ala ka wula he. Mamuti si asi kono amba fo ka wal nyimo don ya dado mbe talike premier ministre nyamo ko la premier ministre la no be talike anga gouvernement nyamo ko la noy docteur Boubou e shogal ko kala maygay ko aka tamaw ko ni chamba e chale no sonno kaka do wala kany sim bara masabla jamana ngono gelaw be no kany sim gelaw ma mabino ni watina anula bonsoir. Ah, ok, maintenant. Ça va bien ko di basé non? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Radio ça va faire na makimani bashi? Ah ouais, c'est ça. Bashi te to le jamon ka wali ga woro me. Badara yodo. Ah badara kala ngaw dum. D'accord. Alhamdulillah bismillah. Kara tile flyer. O kara badara. Bon, mais ni keta ko nga fulu buka. Ku club bi kana. An famana nyama. O kara badara. Do afra ko français na ka. Utara do mata flyer. An te buki na ka. Français wa. Ah oui, hal sare. Ah, vraiment, o ka ta wadi ma nyaw. Donc e fela o ka tali ke. On ne o ka ta era bo ka mo do do ko ko ka ambulo ka tri do bulo ka ta do ka do bulo ka ta ka ka do. Ha? Oleh beti ale tidak ama ke nyumai ko api je lu da ke nyumai. Me badara. Ah. So na nga gringri mo gora no fe an yere sa ko lan rewa. Me na jati me folo folo ni ta ta nya jati me an fana ku o mo ko ba te. Me anga ko lu be ku le ta de. Bon, ya sa ni na ku ka ana tan kwa. Ko anga arma mi tin tare o me na ka no ba do. Te no ko te no ko. O ya an uli di an ko no to na ka na arma ni te te na ka na arm kaci na mun to ta wi fanga ke de brige badara radio ma fare parce que e ko bien trop. Ya fam. Oui, ngi ka radio ma fara. Ah, bora kira so. Aywa. Donc wala ana ba de kana da yin kana mo mo ka ko wa ko ana bolo ko ka to ka ta antiga do ka to bolo. Donc yin mo go bolo ko ana ta election na ko mo mo fe pratika ta o mo mo fe kana kana ta election de na ko kama na ka don wala ana kini donc da ba to. Mais est-ce que obo ko mo ta election fa ngo fa musa ka de ko fo badara. Ah? Ngo election fa musa ka de ko fo. Amira election ko to mo ga ko jama bu ko be ga mo akili ni ga ko ni kan te ga ko kan te ga do ka to do no wal ba do ina ke amana ke ko ko ka ta ni ko na ka ta ha pa je no de mo lu ni ko na jadi ko to lu ke ni lu di de no di de ni ga na ko bi na do Fransi ko tena ay mo kala te jama na o de fa ay mo kala na fransi a fi ko de gara jama na ti lawo wa seba la uti ni mo kala o te fa afuma wala wala ko mi ta ko badara ko fo famela mi fo ka kala ba ko bla jele funi sangani na badara be kan woli ka wo kala ba ambe afo ka wali mono dante fulim na julio fm nga julu sra bi woro anduru biduru ma be no anu la bonsoir. Alors, Haji Oumar Traoré. Oui, ne fan ne kram go grand bubula bi tuko di. Nabi fo. Ajarane. Kala ka buba fo. Ala ka boni moko boy fulam ne. Ane ma ka buba ni jina ka buba. Ka fo ka wala ni manda. Ano ka ka sanga ni wakati. Dan ko ke ba fo kati ana furu ni so. Sedu ne tanti made kulo bi kana. Sedu ani mari. Ndey na anterke bare go. Ni de technique ya. Musa Sanogo biambi. Musa ni balale ndindi. Kala ka hera kana. Amin ya rabbi. Ayen kan kala kan be kan. Allah ka kanto.
Bendaga we are in Flanington of beauty today. Querido, kami baga do ame nyon kalama. Afrika walin mando. Ayalamne. Ame smell sama ko apna bela mela. Aklo bikana. Daba do kalabankuru. Antelke minde ka Baji. Abdulaziz Baji Chebani. Abdulaziz. Chebani aka fuli dia. Ayalamne. Imam Tekeba. Na yake mali ki kodo. Kasega ka kolosina. No mutugula kramo bay. Shogomar. Shakmar mafo ka walin mando. Ayalamne. Tani chefa to barala. Au ben chanu yere. Desari Umar ni mauge kumala kai. Ukado ko duna be la kharabi. Sikatula. Digo ka discours a complet de nebula yake badala buda ka kutuba. Ako do ko angam ambulo bo France bolo kata amana bolo bo France ta di kafri do mawa. Okoro France ni rifi de kafri do parce que ni te saye kafri do ya. Klame kango so ni te tendriye kafri. Ako yana go ka anti kanyere wa. Aiwa, ne madigo ka kuma la ben ngam fa kuma la ngam kanyere. Ube kuma entre dron ka fete. Parce que karka kumulo manda. Sinon digo ka kuma himala be. Ne anni de abe mulo. Voilà, ni ga fat kala mo anga kanyere sabla soni ki trenye si mo te na ko ka ke fe ti tan si le ka ke fe jengele. Ko do ba vola ko ka to fra do ko ka tari chi ko ya no ambe de ko kanto lu tlanga kanyere wa. Ko ya ni franciscana u ye risu kana mali tute wa. Anku me. Tanga kanyere yi. Anga mautu ya ala me. Wallahi. Aya fotani. Ala be bebo jigela. Ni mate ma ala de di ko di mali ma di. Ala de oke. Aiwa bashite. Har ni mali tata bulu di ko ni. Na ni fo da na ina wori be kai. Awo be ma fo kaka ne be ti se kaka ala de so ni ge. Ai be fa ntsa ke be yo. Di ko ya kanya ke nyon ka ani ni le kuma shikmar anya be ke nyon ka. Bashite. Ama tengina lawo di ko kera ministre ula dengera ministre wa. Ayi ko da dona ka misiri ko. Bashite. Ame akoma shikmar ne ya ka general chef de guerre ministre de la défense. Ako bumante damana ikera ifuka kaburu parce que mayo ne juru de dame kana. Wallahi. Mais mo ni mate sabire beti ka kenyo honte. Donc le ka na bona. Bon be to dimina sa ko ka drawi. Sikatola. Donc wala be kini ni bu na tu wo lu fana be kule la. A bet lu de da digo mais digo de sente ko no ene. Nino me milongele ni wa ke me na utara do di ko ma. Sogal migratoire ministre ni du ko ya kala atara mu war di ko ma. Bon on kuma nana amba la télé parce qu'on faisait partie de mouvement net ala me nya kala beke. Bashite. Ne tsamina la. Tara mo ya ni ya. Aforanga do ngonte do. Ne horo ne ne ko ma yo mante bla yo wa po kan sante bla yo wa. Bashite. Ne ka bega o ma ni u tintu ga do akono e di ko de ya. Kamri ko ina na marko ma fo katala. Ben na fatala sar nu be ma bwala. Kanju be ma bwala. Adamadi. Ama fo diko da volen de kirate alate. Ne ka tru da ko ari singa ba fu. Ne ma so nin kala na kara ko gara umare de la ne ya kala la. Ano. Anda kanyere. C'est vrai, Shekmar ba fo ko ga tandi rishu. Eya ka hiye na diko ko yana ngandi rishu ni be mawo. Anda ni ka wa. Dokara. Na sira ni ko ka mo nda ira. Ma ambi se to ta ga me gerde tumba pe ko. Ala no mo woni ku. Ko san tuwa de rebellion folo keraya. Tangela bana su kanja avec dibi. Bo ke la yuti dibi sila jara. Ama mo woni re. Kanya ba. Na be bo dobolo kata do ma me class mo ma. Wallahi. A dubu bebe mi na ka sharia ka adamana wala. Ben kidele mo kala la ya. Ta mo ki do. Anga bo mo ko ina ngi jamana ma dokara. E kata dogo nga jamana na dia. So ku be ku gasi ba ku ba ku futuke. Ame yana nga kala gele mbaka mi. Anga to kala ke so anga mo tui. Wallahi sino gela be dina ko ko di ko le ni parce que na de bona ko o di mi to bo ma wala ko. Aiwa, Ari bashite. chini ni no wala kramba na bo. Ari chini. Aiwa. Umar. Na me ni na amba kala an wasale. Che.
Segmar bo kala ma digo kam mu tene kono ma jinya bara ma dumuni ka sen kala kanda wande ka fi bashite ko nya ni dambe den tuka kwa wa mba ko aywa ala kan to kono ma bo defota la na ka beda ku e kalu bashite allô allô oui yɔrɔ bɛɛ bɛ kan ka minɛ sisan islamique bɛ kan ka sariya sigi yɔrɔ bɛɛ pantalon tigɛ i daji pour que mɔgɔw tɛ taa kɛlɛ kɛ k'olu fana ka lafiya dɔ kɛra bi kɔrɔ fana ye mɔgɔw bila ka t'o kɛ yan non 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 Alhaji Umaru ne kɔni bɛ yan ni maa ma nana k'i b'a dera ye kɔni k'i m'a fɔ défaut t'a la dɛ ala tɛ ala tira tɛ mɛ k'a bɛɛ juru ta k'a da ko an tɛ sɔn basi tɛ parce que a kɛra an ɲɛna de ayiwa an y'a kɛlɛ kɛ an ma fɛn ɲini a la o ayiwa alhamdulilah an y'o minnu faamuya y'an janfa ka taa olu bɛ yen basi tɛ voilà segment tuma tan de ko men den jasu kɔrɔfɔ faamuyana an b'i fo k'i waleɲuman dɔn la voilà ala ka dɔn ka jira n na bugula an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65 aw minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ Mali kɔ kan a bɛ nɛgɛjuru sira min b'an bɔ tali kɛ fu 22 3 65 sigiyɔrɔma 2 50 sigiyɔrɔma 2 n y'o de fɔ n ko an ka jamukan kɛ ni jamana kunoko ye an ka mɔgɔkow b'a la sabula ayiwa dɔ bɛ bɛɛ lajɛlen na nka ayiwa bɛɛ n'a jɔyɔrɔ fana don ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta an n'u la bonsoir Samake ko libase no demba dun alhamdulillah bismillah ba Nesu naga yesu ne numero komi so tuni. Awo. Ni émission bana ki bende. Nala sona ma ni émission bana bien wala inshallah. Aho na bana bidamu. Abidjan nala ka je. Ola ma di ma radio kuda. Inshallah. Parce que yiri ka numero mi nana bu. Ne ka mi na je kana ko ta. Ka te jumenge? Ko ta dona ne to le no ka mi ari ji de ni o ye ta na hakila. Anaka ifle no numero la ke. Ah avec un awo ibe ngule antenne na la ka je 18h50 ibe soro awo na la sonama awo ko fati bolobi awa Samake atara amiya fuka wali mondo ali fene yanga tokorba nyumanye sangani wati aban wole kam blase la ka tinata de jamana kono ko ka amba fu ko ka shijani kene ya la ka kalfa anala la ka me ka nyogona me mabi no la bonsoir salam alaykum Walaikum salam wa rahmatullahi. Traoré. Awa. Omoru. Omo. Blanca buka dun. Basino. Bashu tola. Alhamdulillah. Ba bismillah. Kullu. Foli. Ama profite ka tidi ministre doma. Ama profite ka tidi ministre doma. Ministre me ki fin culture kuna. Jume? Ministre de culture kuna quoi. Ministre de culture kuna donc ministre akore en terrain na kanté concert ke terrain ono blengwa. Donc ame fe aga yoro la ya dama am ta concert rom. Fale ka do wana titan wa. Bashite ando gol gindo. Voilà, fale ka do wana titan. Anto. Bashite umo korofo famiana. Hakilla ministre na ma me akrefe no la me kala sama inshallah. Allah ka nye kadi amma ambi fo ka bana bu be fo ni sangani na merci gindo ni ndo na bana bu nyore fo la min gel bana bu ne sigiro sidibe me demba fo madame Traoré be no mu kamara ka fo ni dim sunu bela jele ka bana bu sigi bela jele fo musokorba nu chokorba almami ndu tuku ka bela jele fo date fo na alula bonsoir Traoré oui Mamadou Traoré kalban quoi Mamadou Traoré ne balma ga be todi ni ko ko ajaranye bulan je ko u bela jele ko bi kana ani mutula karamo biga dal be ko dawnya tele ande nga mo de ni ko le ama blale dira la kanu ngoni wala u ko bi kana la ko ma ti mon ko de quoi ka kuma jume nga mo la ko ma ti mon ko de ga sima ka dagle no bi de bon ko wala ti mon ko ti mon digna quoi kas ko jume nga ko ti mon digna on ka digina ngunya me ka kanga na watani kono na do kuna tayna ka digina a digina sa bola wa mais ko yani lendi che son lendi che voilà mais normal là o ya que me comme dans les bidu de on amana pri ko la tao parce que le dara be fa ti mo que me kono no ton ko jolo la nan na yele ça beaucoup la pour yimi voilà ça beaucoup la pour
kɛmɛ kɔnɔntɔn duuru a ko na fɔ hali sisan a mana prix kɔrɔma la normal la hali sisan. ayiwa mais dɔn tɛ. dɔn nɔ. ayiwa. fɛn min tun bɛ 20 kɔ la. n'a fɔra ko bɛna kɛ 19 ye an tɛ y'a fɔ ko tare tare. mais samu ka fɛn min ka gɛlɛn nin bɛɛ ye o baloko de ye Tarawele. baloko n'o ka gɛlɛn dɛ. parce que ne ye jateminɛ mɔgɔ min bɛ so jɔ sisan o tɛ bɛɛ ye dɛ. walahi. mais dumuni dun o waati bɛɛ mɔgɔ bɛ dumuni. ayi o kɔni ye diyagoya ye dumuni kɔni ye diyagoya ye ne ma dumuni kɛ an tɛ balo dɛ. bon n'i ye dɔ bɔ ciment la o k'a lajɛ ka dɔ bɔ balo fana la kosɛbɛ o de y'a gɛlɛmanba yɛrɛ yɛrɛ ye. ni dun ka fa sabatira o de ye belebele ye. wala i y'a faamu. baasi tɛ. ayi Tarawele. an b'i fo i dɔwɛrɛ. ala ka wula hɛrɛ d'a ma. ami arabi k'an bɛ kalabankaw fo. Mamadou Traoré ne yɛrɛ balimakɛ kalaban sigila an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka kalabankaw bɛɛ lajɛlen fo cɛman fara musoman kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan Joliba FM Bamako ACI kɔnɔ 105 ala kunkan fɛ Segukaw fɛ yen nɔ 101 ala kunkan fɛ fo ka taa se bulɔlaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ wa sɔni ni ala ka diɲɛ aw ni anw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jabarani sanfɛ n'o ye télé Mali Vision ni Canal Plus aw bɛɛ dan se bisimila maa bɛ yen nɔ an n'u bonsoir Traoré. Bonsoir, comment allez-vous? Mamadou. Pardon? Mamadou. Mamadou a bɛ cogo di sabali wugaw don i Jakite? Denbaya baasi tɛ yen nɔ? Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah bisimila. Traoré. N ka kumakan in tɛ bɔ a kan ye. Ko maliyɛn tɛ bilen maliden tɛ bilen. A bɛna munumunu cogo o cogo a bɛna ne ka kuma in de kan. Mamadou b'a ka kuma in kan ko maliyɛn tɛ yen ko maliden de bɛ yen. Ni maliyɛn tun bɛ yen an tun tɛ se nin bɛɛ ma. An tun bɛ? An tun tɛ se nin si ma. Sabula hali n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka fɔ an ka farafin ko ka taa irisiw nɔfɛ c'est-à-dire maliyɛn mago tɛ nin si la quoi. Walahi. Maliyɛn ko k'a yɛrɛ de. Ma fɔra maliyɛn ka fɛn bɛɛ y'a yɛrɛ de nka maliyɛn bɛ malo a bɛ sanɛ. Siga t'o la. Kumakan in tɛ bɔ a kan dɛ. Jamana mago bɛ maliyɛn de la. Maliyɛn de la. Mais Mamadou. Pour que an ka se ka kɛ maliyɛn ye e yɛrɛ fɛ an kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tabali sisan? C'est-à-dire n bɛ mun fɔ dɔrɔn. An ka kan yɛrɛ dɔrɔn. Ka kan yɛrɛ. Ne kɔni tɛ bɔ o de kan. An ka kan yɛrɛ dɔrɔn. Foyi kɔni t'o bɔ ne yɛrɛ fɛ. Maliyɛn tun bɛ ten tɔ de. A maliyɛn tun y'a yɛrɛ de. A tun bɛ saya kɔrɔ dɔ ni malo ye. An tɛ bɔ o kan an kana bɔ o kan yɛrɛ de. C'est-à-dire jamana mago bɛ maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. N'a mago tɛ maliden la. Ala k'an kɛ maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ. Amina yarabi. Foli kun ye. A diyara n ye Jakite. Komi n famana. Walahi o kɛra Jakite. Baasi kɔni tɛ yen. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i Jakite. Ka Jakitelakaw bɛɛ lajɛlen fo olu ye ne yɛrɛ burannakaw ye muso yan fan fɛ an bɛ Jakitew fo dan tɛ foli min na ayiwa ka foli belebele di nin wagati na maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan tunkarankew foli belebele bɛ di aw ma sanga ani wagati jamukan kɔnɔna la nɔ an n'u la bonsoir. Elhaji Umar. Cheikh Umar Mutugula fɛ a bɛ se ka kuma caman f'i ye. A bɛ kuma jamana ko la. Sinon jamana in n'i y'a tila. Saba ye. Ni Diko ye kelen ta ale yɛrɛ b'a la. Sans condition. Ne n'a ɲɔgɔn dɔn kɛlɛ sira bɛɛ fɛ o. Walayi a bɛna k'i den kɛrɛfɛla la hali a t'a fɛ mɔgɔw k'a ye. N'i y'a ninnu ye misiri bila k'u ka ala fɛn bila ani kɔlɔsi bila ka tugu peuple ɲɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ. Fɛn ko don wa? Faamaw bɛ taa ka bɔ yen minisiriw bɛ bɛn mɛ olu bɛɛ ye saya de b'u bɔ yen parce que ala ye min d'u ma u b'u bɔ. Walahi. N b'a ɲɛ nin de ye ko dɔ bɔra siman na n'a ka di fɛn kana bɔ siman na fo ka dunan wuli. Siman bɛ dun wa? A tɛ dun. Baba Tarawele. E ni ba anw bɛɛ jɔrɔlen bɛ de an kɔnɔbara bɛ fa cogo min. Walahi don o don. Ni se t'i ye i bɛ siman san k'i bɛ so sɔrɔ wa? Bɔgɔso jɔra ani fɛn u taara ci. Donc minnu b'a jɔ olu ni faama dama u y'u kunko de an ko de dɔrɔn bama ka nɔgɔya. Tasa ka girinya. An mako b'o dɔrɔn de la an bɛ se ka min ju yanni ala ka wele ka taa ma sinon sojɔ wa? An mako t'o la an bɛ so min fɛ dɛ i ka so laban. Walahi ala ko nɔgɔya n ye. N'i tɛ maaw ɲininka na n bɔ n kɛrɛ kan. Ala ko nɔgɔya n ye. I ye min sɔrɔ i b'o de sɔrɔ ye. Sinon yan t'o wa an y'o mɔgɔ joli min taara k'u ka fɛn to yan. An y'o ye o kelen fɛn bɔ bɛ sa don min 10 milliards de dollars 5 000 milliards de francs CFA y'o de to. Mais b'u la.
n'a ma ye k'a fɔ a gɛlɛya filɛ mɔgɔ kan a ka kuma fɛnɛ ka fɔ dɔɔni kɛ Juma Sima ne ma fɔ fɛn ɲuman tɛ ko n ko anw mako bɛ balo Sima nɔgɔyara cogo o cogo a bɛ diya sojɔlaw de ye o kɔni don bon ni ka sɔrɔ sisan dɔ bɔra malo la tamati ani nafɛnw na o tɛ fantan ni faama bɛɛ ye wa tiɲɛ an bɛ kuma in de ye nin Sima taba bɔra la ma diya dɛ n ko dɔw b'u ka balo kɛ fo ka sa u tɛ se Sima ma o walahi parce que a se t'u ye a se t'u ye tiɲɛ don mais a kɛra cogo o cogo i bɛ dumuni kɔni kɛ dumuni ye diyagoya ye ni tɛna mɔgɔ dun n'o nɔgɔyara sisan o tɛ se fantan a bɛ komi ni Ala nana ni san ye sisan faama ni faama bɛɛ ka kan o la koyi tiɲɛ don ni daga pɛgɛra kɔni e ni ne o fɛn an bɛɛ ka kan o la o siga t'o la mais Sima ko kɔnɔ e faamaw de minnu bɛ se ka so jɔ ayiwa basi tɛ ne ma fɔ a bɔra la a ma ɲɛ dɛ n ko mais u ka fɔlɔ kɔnɔbara ni dumuni ni fɛnw na o y'a fɔlɔ ye mɔgɔ caman bɛ kuma émission ninnu na yan an bɛ caman mutigiba cɛ tɛ kuma dɛ sinon mouvement foyi ma kɛ i bɛ k'a ka mouvement walahi foyi ma kɛ ne maa ye ɲɛ la min na a tɛ yen an ka ka ɲɔgɔn ye Diko fɛ yen Diko teri de mais n'a taara yɛrɛ a t'an fɛ hali Diko k'a dɔ wɛrɛ k'a na mais moi je peux témoin de cela mɔgɔ minnu y'o bɛɛ kɛ ka kɔlɔsi ni kuranɛ bila ka na peuple ɲɛ la olu de bɛ traîner dans la boue an ɲɛna fɛn ma mɛn yɛrɛ siga t'o la Bula an bɛ sɔn o ma Bula ni ne tun tɛ IBK bɛ bi yan a ma nɔgɔn IBK y'o fɔ ma walahi ni Diko tun t'a ɲɛ la n'u b'a bi Ala kana hɛrɛ bila walahi taalahi ayiwa a ye Diko wele don min k'a t'i sen bɔ a la ko mun ka d'a a b'a da k'a ka wari min fɔ min ka d'a k'a fɔ a ka bɔ a ni ninnu cɛ a bɛ s'u la o don a ma fɔ k'a tɛ wa moi je peux témoin cela n'u nana k'u b'o la nɔgɔ anw ɲɛna anw ye sira an bɛ sɔn u ka kɛ wa foli don o ma Ala ka foli ma ni ɲɔgɔn cɛ b'u la nin bɛɛ ye jamana jɔko ye an bɛ Ala deli ya Rabi Ala k'an bɛɛ lajɛlen ci ɲuman na Ala k'an kɛ jamana jɔlaw ye Ala kana kɛ jamana cilaw ye an y'o fɔ kumakan fɛn bɛ bɔ an da kɔnɔ yan nɔ fanba ye mun ye yaasa ka se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan kuma minnu bɛ bɔ an da kɔnɔ an tɛ Ala deli fiyewu a ka kɛ fitina ye ka jamanadenw kara ɲɔgɔn na Ala ka hakili ɲuman di an ni aw ma maa bɛ yen nɔ an n'u la bonsoir assalamu alaikum Abbas Touré Tarawele a bɛ cogo di mura bila ngo mura bila wallahi mura gɛlɛyan ba de bɛ na farigan b'a senkɔrɔ mais alhamdulilahi an b'aw ka bila la an bɛ yan nɔ bara Ala n'u ka cɛ amin ya rabi yama jika basima amin amin ya rabi Tarawele engrais bɔra joli de engrais bɔra joli engrais bɔra ayi ma sɔrɔ k'o da dɔn engrais bɔra a tuba sɔrɔ bɔ wa ayiwa mun kɔni ma sɔrɔ k'a dɔn tiɲɛ na siman bɔra tuba joli do siman bɔra joli siman bɔra ko 950 dɛ Mamadu bɔra ka mun fɔ an ɲɛna sisan nɔ a bon siman est-ce que siman mugu a bɛ kɛ ɲɔ kɔrɔ wa ayi k'a tɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ wa est-ce que a bɛ kɛ ɲɔ kɔnɔ wa ɲɔ ayi bon an ka fara siman ko sa u ka engrais sɔngɔ jigin o de fɛrɛ tɛ yen an tɛ ka tɛgɛrɛ fɛn min ye yan est-ce que ko engrais bɔra kɛra 1500 ye an b'a fɔ baara ɲuman kɛra siman an k'a to yen n'i y'a ye k'i bɛ siman jɔ o ye bɔgɔ de ye butukɔnɔmɔgɔ an siman dɔ kɔni an bɛ bɔgɔ ko de dɔn mais Abbas i n'a fɔ n ye mun fɔ Bula ɲɛna sisan nɔ n ko bɛɛ ka bin de b'i mugu yala k'a fɔ ko siman bɔrɔ fɛnɛ jiginna o fɛnɛ tɛ kunnafoni ye ka di jamanadenw fɛnɛ ma est ce que a fana kun tɛ wa Abbas ka nɛgɛjuru y'a janfa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dante foli bɛ da fo y'a dɔn fa sigiyɔrɔ la Mayɛmugu ni Sogoniko ka fɔ Sogonikaw fo nin waati na Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65 65 50 50 ma bɛ yen nɔ an n'u la bonsoir allo salamu alaikum waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karamɔgɔ fo Tarawele Keita naam a bɛ cogo di denbaya dun foli la fɛn lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ il faut k'i barika da a diyara n ye ka fo wasolon Sidibe fo Sidibe foli laminɛ Kwadara fo an fama mɔ o kɛra ani Magaji ko ta bɛ jumɛn kan a ye bi tɛ juma ye wa i ɲinɛna voilà cɛ don ko ka ca o an bɛ an mɔmuso ka ganforo kan mɔmuso ka ganforo la koyi an bɛ min fɔ yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka siman ko min fɔ ko ni min ka jugu adamaden i b'o de ta tiɲɛ dɔbɔli si mana o fana ye baara dɔ ye
Onga mi ya me ita shima sojo. Maluboro joro biga so no be nyoboro. Che. O kama mo be ga shima mo ile boko fa. So na angara beti angara ko kemi kana ke wa flan ke ni. Aboro. O le ma fli bo chikela bodi kuma angara ta chikela fa angara di jula de. 50 ke. Semele ke angara di chikela mo julu do. Mais je wari fana be. Ah, o te kelen. Bo je wari ani juru. O ti kelen ye parce que nous ni juru do sitan. Ni kori ferela. O angere wari ndi be tika kori wari la. Kori ton mo ko te ka. O me je fana be ko masaka je mais ngaki la juru mo nso ti jo wa saba ni kemedu wa fla ni kemedu. Bashite. O donc ngere ko di simango lu fa ti kelen doni. Ye doke simani do fara simana dokera o nga minga bo mo bo ni do mo balodi anda 2005 yok na fundo ranne ti tawri anga activité la dege mulo ba assemblée kono bo ku ya ira ka foko milliard ti so bani fla no de ta ko kega do ko coronavirus ko la halbi coronavirus ko awo anyo milliard no saba ani fla ni rada milliard 17 ani fla o kuma bara jonda kono assemblée la wu ya shara voté ko ha donc mene ko ni ben yere ni nga cher la ay ne pana ni no war mi na san tige fuye ni mi dunde ena ke war no bora kama o milliard da go shi ko boko se be be ga be a chaman bade bo coronavirus ko en war ko apuma ka cha ko so bele bo ka ta o juruta we ka to juruta kan to bala jamana kana bo president mina sigi president ngom mi sigi amna ngonde karo sena no amanyi na ngamara bo febi war juruga ngata ko mun na ko be no na fa amna kele ka mina da sa o teti jamana bi o juru no juru soro chogo kan ata o be famia o men ni bana ko ngama ble ambulo mangata bu foi tare ngama ble no be no mun kera ka tina o be ni dugo juga ko nte ay o se ko no virus barake akilla ko ni donc o ko fe fana amta isa ka jin fana bila ka jamana ci tawla sa anya ka kuma kan do la mesa ko shokel tara bubu se foli minge na me sha jamana kono bubu se kan a plendo ale kama mais ay mun kuma kelen fo I ka fo mo ko fakala o aso prévu jollo article flo critique la fa fo karsa mo fakala di tiena critique la mawbe o jamana kono kamari mais am jamana ndi bod ne kono koy nyon juwane hashidiya wallahi no ma pese ma chama ki bi jamana jola chama mo de lawo oni jamana joti kele we nek li hashidiya ra nangwani kuya malen chama mo dinga de na biya tawo bon ne ko shokal sarofo ko manga to fo ko pese ko ma falado bon et critique la ka mo dira ka fo ne ma plein de ne bu ka ma folo ka fo ko u be critique de am no mele ko shokal tara ne ko le kuntara fola ay bisa ka kuma ke nga dalu tebulu ale dra kuma tabulu mi re kana taro sara ka ale ka jume re tega bitawo ni kirikira nyere mo anyeni yere mo ale de jama buka shuka taka jama na ka fengo ka shuka ka famoka donc ni bo en sababu bare ya ale ka jume re folo donc meni tara ko shokal taro fuka ke kuma jugu foni jama na tipma bo juju ko ku mo mena na munu bi kuma jugu ni ma doga ke ka nim ka ngamene bide mais mo mena na ngo ka benyi kale to ni fitne kuma ni balaw kuma na benti sorota sabi mo zugu fitne ko trawle amba jina ra fesara ka khlu sura ka sababi ma ba da ko do sidi chedo ba idi toto ala ka sabali de amma ko do kama da sura jamana jobi kama ke man na mai islamai di fe jamana bo dinga kono wallahi ko do be ngi sonne sono pajugu fori ka tien ma shi ta an rabo am so la kuyi bebi so la o bebi so la tra wallahi
nka ni maa min jɔra jamajɔ k'i ŋanaya ka ɲi i bɛ siran ala ye ko dɔw bɛ yen i b'o da kɛrɛfɛ basi tɛ pour que jamana bɛ se ka bɔ an y'o de fɔ an ko mɔgɔ kunkolo ko an tɛmɛn'o kan jamana ko la wallahi an tɛmɛn'o kan an tɛmɛn'o kan tun ni jamana tunnen don dɛ jamana tunna ka ban mɛ yan'an ka taa jiwo fɛ hali bi an bɛɛ bɛ kan ka fɛɛrɛ dɔ de tigɛ pour que an bɛ se k'an débrouiller ka bɔ basi tɛ bɛɛ de kan ka bila o minɛ kɔnɔ mɛ karisa kunkolo de ye nin ye a nin ma kɛ anw sago ye donc an yɛrɛ b'a ɲini k'a tiɲɛ k'o mago sa o t'o kun bɔ donc o ye jamanaden juguya baara de ye maa ni mɔgɔ bɛ jamana bɔli la walahi man ka bila o minɛ kɔnɔ bi basi tɛ o kama sogɛli mɔgɔ bɛɛ an kan ka bɛɛ kan ka sogɛli dɛmɛ hali n'a y'a sɔrɔ i ɲɛna mɔgɔ tɛ an minnu bɛ k'a fɔ nin ne min bɛ k'a fɔ an kun bɛ fɔ ne bɛ fasi min na bɛɛ b'o dɔn mɛ an ti bila minɛ kɔnɔ fiye min ni jamana ci k'a dɔgɔya ala kana ci o la an bɛ sogɛli de bɛ dɛmɛ pour que jamana bɛ se ka bɔ nka n'a ma se ka jamana bɔ min bɛ fɔ an fana b'o fɔ kɛ mɛ an t'a kɛ ni hasida ni juguya kuma ye jamana in yɔrɔ na Butura wele ko caman bɛ yen dɛ wallahi ko caman bɛ yen ɲɛnɛmuru minɛ ne filɛ nin ye wallahi ni y'u ka kunnafoni mɛn i ti sunɔgɔ a bɛ kuma sulu ko bɔ mɛ politique mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ karisa bila nin jɔyɔrɔ n'a ma diya ye c'est-à-dire n'i y'a dɔn yɛrɛ mɛ i dabali bɛ ban mali ko kɛra baara y'an bolo a fɔ jamana bɛɛ nin komi min kɔnɔ mɔgɔ ka sɔrɔ k'i bɛ taa fɔ k'i bɛ taa ngarada mɔgɔ la fo jagoya ko munna ko ye nin kɛ ubiyɛn ma nin kɛ foli ye sogɛli bɛ kɛra foli minnu kɛ mɔgɔw b'a reportage ni fɛnw ye bon ne bolo kojugu tɛ o ayiwa hali ni m'a kɛ hakilila yirima bonya don quoi bonya tɛ se ka ban an ka ko la dɛ basi tɛ donc an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu de kɛ jamana ye ala ka dugawu jaabi ala ka jamana ala k'a basigi yarabi ala kisi ala ka dugawu jamanaden jugu minnu b'an cɛla yarabi ala k'u bali ka bɔ yen amin yarabi ka doni sigi kun ka ɲini an ka jamana in kɔ a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye n'a kɛra faama ye ala kira ala yarabi ala ka doni jamana in bɛ se ka bɔ n'a kɛra waritigi ye ala ka doni sigi kun jamana in bɛ se ka bɔ cogo min salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Keita an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ɲamakɔrɔ sigi la ka ɲamakɔrɔ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin fa maakɔrɔba kan Joliba FM nɛgɛjuru sira 65 65 50 50 maa bɛ yen nɔ an wula bonsoir wa Tarawele oui ne kɔfilɛ sisan Abbas nɛgɛjuru kun ye janfa kɛ dɛ non ne y'a fɛrɛ kun banna de voilà n y'o de faamuya n ko engrais a bɔra kelen a ka fisa ne bolo siman tɔn mun y'a ye a ka fisa ni siman tɔn joli ye ne bolo ne e yɛrɛ bolo dɛ a ka fisa siman tɔn 20 ye bi ne engrais bɔra kelen sɔrɔ 1500 an ka village baara caman kan ye an nana ko in kɛ komi siman jiginna o ye koba ye o ti koba ye o yayi bi so jɔ kɔnɔbaraw falen de yayi bi so jɔ jamana bɔra ye mɔgɔ bɛɛ labɔ de siman ko ye an kana kɛ fɛn ko ye dɔ sɔrɔ ka affaire ye engrais u engrais filɛ ka dɔ bɔ engrais prix de o de sɛnɛkɛla ba hakɛ ye olu bɛ k'a kɛ mun ta o ye an minnu Bamakɔ yan de o t'an ka dugu siman société koyi bɔgɔso ni bɔgɔso kelen min don wa basi tɛ o de b'an ka dugu la u ka engrais sɔngɔ jigin sɛnɛ bɛ kɛ an bɛ balo ayiwa u ka fanga ye u bɛ se ka a garder an ta ye an ka engrais in de kɔɔri bɛ ɲɛ kaba bɛ ɲɛ ɲɔ bɛ ɲɛ dɔ fana bɛ sɔrɔ basi tɛ wala engrais ko in an fɛ siman ko in ala tɔ kɛra miliyɔn kelen an tɛna san basi tɛ salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu Awa Ture a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Sidibe ayiwa ne ma mun faamuya ne ka auditeurs la ni kumakan kelen min daminɛna bɛɛ lajɛlen b'a essayer ka sinsin o de kan an dun bɛ libérer antenne de kɔnɔ bi voilà donc sujet minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ jamana kunkan siman ko dɔrɔn tɛ yen nɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ dinɛburu problème bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an t'an ɲɛsin olu caman na ka sujet kelen tɛ yen surtout que sujet caman b'an bolo ka bɛn n'o ye maa bɛ yen nɔ an wula bonsoir bonsoir Traoré vieux Sidibe filɛ sa somɔgɔw bɛ di wasolakaw ka belebele basi t'i la basi foyi tɛ na i yɛrɛ don Keita ko k'a famani mankan ma walayi n ka foli bɛ Keita a ka jamana jɔ la a tulo b'i ka na k'i yɛrɛ fo a diyara n ye a balimakɛ Sidibe min kɛrɛfɛ ka n ka foli b'a ye u bɛɛ lajɛlen tulo b'i ka na a karamɔgɔ Muntugu la Traoré Seydou Kati Buba Kante n ka cɛkɔrɔba tɔ bɛɛ lajɛlen Magaji Faninba bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ mana ne Abdulaziz a foli bɛ
Traoré. La décision minɛ n bolo. Ko bi taa liban bɛɛ de ye. O don. N b'a fɛ ka ladilikan di Mali marabagaw ma. Ladilikan. Traoré ko kuma kelen fɔ ko fila ka fisa ni kuma kuntan fɔ ko 100. Siga t'o la. Donc fɔ a marabaga min na. K'a kɛ sabali. Sema mɔgɔ wulilen don an ka jamana kɔnɔ tile fila na Traoré. Ka jumɛn kɛ? Sema mɔgɔw. Sema. Awɔ Sema mɔgɔw. Coordination des mouvements de l'Azawad. Merci. E bɛ mankan ci min na nin wagati min na. Ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw. K'a k'a dɔn ko dɔ bɛ bi ko dɔ bɛ jadu. Tiɲɛ. Accord Traoré. N bɛ min fɔ Asimi ka jama ɲina. Surasiw natɔ fana ka kɛ tɛgɛrɛ fɔ surasiw kun. An na sɔrɔ an tun t'a la. An ka kita pa kɛcogo la dɛ. Mais ni ko donna jamana ko la kaban ni jamana ka lafiya b'a la. N'i ko k'i t'i da don ko i b'a fɛ ka fɛn wɛrɛ wele e ta tɛ jamana ko ye. Tiɲɛ. Traoré accord min. Kasim n'a ka mɔgɔw k'a kɛ accord ko na ou bien Sidama accord ko na Traoré. Kasim jɔn. Assimi Goïta. Assimi Goïta. Awɔ Assimi Goïta. A n'a ka mɔgɔ Traoré k'a k'i kɔlɔsi accord in na. Sinon walahi ni jamanadenw tɛ fara ko ɲuman na. Traoré n'i ye Sema mɔgɔw ka kuma lamɛn nin wagati la. Ko jamanadenw bɛ kuma caman na accord la. K'a tɛ wolo ni jamanadenw cɛ k'a bɛ wolo ni jamana marabagaw de ɲɔgɔn cɛ. Olu fɔ k'a ye kɛ. Awɔ a bɔ aw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ anw fana ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ an jamanadenw fana ni. Tiɲɛ don. Parce que jamana marabagaw bɛ se wulu jateminɛ mɔgɔ suguya gɛrɛ ye. N'o tɛ an tɛ se k'a jateminɛ cogo si la ko wulu de ka fisa n'anw ye. An bɛɛ ye kelen ye. Et puis an ka ca ni wulu min b'a la Seba mɔgɔ damadɔ de ye koyi. Wulu ko ko accord na wala ko ka accord na wala ko parce que accord na wala k'a sinalen de don Traoré. Ko bɛnbakan de taara an bɛɛ lajɛlen de diɲɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ka accord signé. Traoré c'est vrai o tɛ. O kɛra. Mais accord signé kɔfɛ. Denni min kɛra an fɛ yan pour que taa ka sigi ka fɔ min kɛra. Sema mɔgɔ tun b'a kɛnɛ kan. Denni ya. Sema mɔgɔ tun t'a kɛnɛ kan wa. O tun bɛ yen. Wolu ma jɛn n'a ye ko accord ko accord révisé wolu ma jɛn n'o kuma ye wa. Aw jɛnna n'o kuma ko accord révisé Traoré. Aw ma révisé fɔlɔ. Aw bi balan cogo de ko ka accord ko ka appliquer diyagoya k'a da mun de kan. Ko ka jumɛn kɛ. Ko ka accord appliquer diyagoya la. Kala waleya kɛ. N'a bɛ lawaleya. Aw dun n'an bɛɛ jɛlen don a kan ko k'a révisé fɔlɔ. A ma révisé fɔlɔ ko k'a lawaleya k'a da mun de kan. O ye ko wɛrɛ ye. Traoré n bɛ min f'i ye ka bɔ kuma la. N bɛ surasiw ninnu deli. Traoré ka deli bi kuma kɔsɔn ka tila ka deli dakuruya 3. Traoré k'a fɔ de ko accord n'a bɛ révisé fɔlɔ ka sɔrɔ k'a appliquer kuma baw ma. K'a fɔ a ye suguya min a accord ma révisé Traoré. Ko n'a ye ko k'a bɛ accord nin appliquer. Bon an ka dingɛ Traoré bɛ bɔ ka fitini fɛ n b'o f'i ɲɛna bi dɛ. Bi Traoré an tɛ sɔn sa Traoré ko ka fɛɛrɛ ta k'o cogo an ka diyagoya ka Traoré faga. A y'an tɛna jɛn n'o ye. Seba ma fisa ni maliden tɔw ye koyi. An bɛ min fɔ Seba ɲɛna ka bɔ kuma la n'a sɔrɔ jamana marabagaw de bɛ ka siran Seba ɲɛ. An jamanadenw an tɛ siran Seba ɲɛ. Jamana marabagaw bɛ ka siran olu ɲɛ walahi an tɛ siran Seba ɲɛ. Baasi tɛ. Aw bɛ se ka ko kɛ cogo di min bɛ taa aw ka fɔfɛn na min bɛ taa jamanaden dɔ ka se fɔfɛn na. Ko parce que an jɛra an tigɛ bila ko ka accord de signé. Accord signé c'est vrai o tiɲɛ ye. Mais aw da kelen bɛ n dala ka na jɛn n'a ye ko ka na ko ka accord révisé. An ma révisé fɔlɔ b'a fɔ nin bɛ diyagoya ko k'a appliquer. Traoré ka min fɔ kuma la ka bɔ kuma la n bɛ min fɔ CNT mɔgɔw ye. Ko kuma de bɛ ŋunuŋunu na CNT kɔnɔ. Ko loi dɔ bɛ yen nɔ k'a b'a fɔ ko loi voté. O loi ye jumɛn ye? Ko police de kɔma police de territoire dɔ kan ka loi kan ka voté. Police de territoire ko k'o loi voté. Donc Traoré n'o loi voté la. O tɛ accord fana ni fan dɔ appliqué tɔ yan. Mais waa ko n'a fan dɔ appliqué tɔ de o. Ko mais ko k'a tɛmɛ CNT mɔgɔw de fɛ fɔlɔ. A projet de loi a bɛ tɛmɛ fɔlɔ olu de bɛ a appliqué fɔlɔ a voté fɔlɔ a bɛ sɔrɔ k'a appliqué. Traoré fɛn fɛn mana CNT kɔnɔna na ye.
assemblée min sɛbɛnna ko assemblée tun tɛ ko ɲuman kɛ fɛn tɛ mɔgɔ ne maa lajɛ Traoré n'a ye ta kɛ fɛn fɛn na k'a bila ka tɛmɛ tɔgɔjugu fɛn fɛn na ta Traoré a bɛ fɔ ka fɔ Minɛkaw de nɔ dɛ siga t'o la n'a kɛra fɛn foyi voté Traoré k'a sɔrɔ k'a ma fɛn min lajɛ baasi tɛ wa n'a ma ɲi fɛnɛ k'a fɔ olu k'a lajɛ ko ne fangala fanga de Traoré an yɛrɛ jateminɛ i b'a fɔ jamanadenw de voté ye k'a bila yɔrɔ de Traoré ala ka wula yɛrɛ d'a ma ala ka hakili ɲuman di Vieux Sidibé an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ayiwa wagati mun dira anw ma o wagati nani congo an bɛ bi jamukan sigi yan nɔ o bɛna dansigi dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ jamukan na ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Joliba FM sanfɛ halisa ka hakili lajigin k'a fɔ ko ni ala ye an si jɔ ka dɔgɔkun nata in kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ tarata la ni ala ka diɲɛ inshallah n y'o de fɔ Joliba télévision ale na dayɛlɛ ka bila diɲɛ bɛɛ la sabula n y'o fɔ Joliba bɛ Mali vision sanfɛ canal 252 fo ka taa se et Canal Plus canal 237 ni ni fila b'i bolo ka so kɔnɔ i bɛ se ka Joliba TV sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an bɛ aw fo an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala ma na ni gɛlɛya wɛrɛ ye voilà mesdames et messieurs c'est donc tout pour votre émission d'aujourd'hui et c'est ce qui va mettre fin à toutes les émissions du débat interactif de Joliba de cette semaine hein. Nous vous donnons rendez-vous si tout va bien la semaine prochaine mais d'ici là nous vous rappelons que nous avons dit hier que Joliba TV News va être lancé à partir de ce mardi 29 juin 2021 sur le bouquet Malivision 252 mais aussi sur le bouquet Canal Plus sur le canal 237. Voilà, donc c'était ce qu'il fallait retenir donc, de cette émission d'aujourd'hui. J'étais là, il y avait M. Sidi Mohamed Sidibé de l'autre côté de la belle vitrée, il y avait aussi M. Lamine Koulibaly, sans oublier Vincent. Augustin Choubi était aussi de la partie. Moussa Sanogo, mon ami, était du côté de la radio. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Mali. Merci, au revoir. Dit à faux, le débat du soir, interactif.